Yo, what's up guys? Welcome to Maronaria TV. Nandito na naman tayo nagbabalik sa ating editing tutorial. So ngayon guys, ito na pinakihintay nyo. Tuturo ko na sa inyo guys yung background color changer, Mobile Legends edit sa my CapCut. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago dyan. So huwag natin patagalin. Let's go! Open na natin yung CapCut. Click natin yung new project. Sa my videos, hanapin natin si Sun. Yan. Kinuha ko sa my Mobile Legends yan, guys. Click natin yung add. Yan, add. Tapos punta tayo sa may dulo. Delete natin yung watermark ni CapCut. Yan. Balik tayo sa may unahan. Click natin yung add audio. Extracted. Yan guys, yung sounds lalagay ko na lang sa description box ko. Download nyo na lang. Import sound only natin. Click natin, match cut. Kunin natin yung beat. Yan, check natin. Yan, okay. Ngayon guys, doon tayo sa may video natin. Click natin yung speed, normal. Tapos, bagalan natin guys. 0.3, yan. Check. Tapos, kunin natin yung sa may pagbaba ng kamay niya guys, yan. Yan guys. Yan. Yan yung kukunin natin. Click natin, tapos split. Ngayon guys, sakto natin dun sa may first beat. Yan. Doon tayo magbabawas sa may unahan. Bawasan natin. Kailangan maisakto lang natin guys. Dun sa may unang beat. Yan. Dagdagan natin konti. Konti pa. Check natin. Konti pa guys. Ayusin pa natin ng konti. Dagdagan pa natin ng konti. Yan. Yan. Sakto na. Tapos, kuha lang tayo ng konti guys. Yan. Sa may pangalawa. Kuha tayo ng konti. Yan, click natin. Yan, split natin. Delete natin yung sobra. Delete. Pati yung sa may unahan, delete natin. Pati yung sounds, delete natin. Yan. Tapos, export natin. Export. Huwag nyong idadan guys. Kiklik natin yung arrow yung nasa taas. Kiklik natin yan. Click natin yung nasa arrow sa taas. Yan. Para may-back natin. Yan. Tapos, click natin yung undo. Yan. Click natin. 3 beses. 2. 3. Yan guys. Naibalik na natin. Tapos, delete natin yung pangatlo. Saka yung pangalawa. Yan. Delete natin. May iwan lang guys yung nasa may unahan. Yan. Tapos, magbaback tayo ngayon. Back. Back. Yan. Doon tayo sa may smooth action. Yan. Smooth action. Cam. Slow mo. Open file tayo. Lagay natin yung na-export natin. Yan. Yan guys. Tapos, slow natin. 13%. Click natin yung settings. Advanced option. FPS pala 60. Tapos, resolution 1080p. Yan.
Tapos, optimize rendering. Tapos, simply smoothing faster. Yan. Tapos, save natin. Export natin. Yan guys, okay na. Back tayo ngayon. Back tayo. Back, leave. Back. Mabalik ulit tayo sa may CapCut natin. Yan. Doon tayo sa may project natin. Yan. Tapos, click natin yung add. Sa may videos. Lalagyan natin yung nakuha natin doon sa may slow-mo. Yan. Add. Yan guys. Yan na. Yun na slow-mo natin. Tapos, delete natin yung sobra guys. Sakto na natin dun sa may music natin. Split. Delete natin yung sobra. Yan. Yan. Tapos, lakayan natin. Doon tayo sa may first beat. Yan. Click natin yung overlay. Add overlay. Sa may photos. Maglalagay tayo ng colors guys. Yan. Kinuha ko lang sa may Google yan. Magda-download na lang kayo nun guys sa may Google. Lagyan natin yung green. Yan. Sakto natin guys yan. Tapos split natin. Delete. Sakto natin. Per beat. Tapos lakayan natin. Click natin yung splice. Tapos click natin yung overlay. Yan. Check. Click ulit natin yung add. Maglalagay tayo ng ibang kulay guys. Yan. Red. Sakto natin. Click natin. Split. Delete natin yung sobra. Sakto na. Lakayan natin. Splice. Tapos click natin yung overlay. Check. Sakto natin dun sa may beat. Yan. Yan guys. Lakayan natin. Add overlay ulit. Tapos lagyan natin yung sky blue. Yan. Sakto natin. Click natin. Split. Delete. Click. Okay. Click natin. Tapos lakayan ulit natin. Splice. Overlay. Sakto ulit natin. Yan guys. Same na yan guys hanggang sa dulo. Paiba-ibang kulay para mas maganda. Yan. Yan guys. Medyo matagal nga lang yan guys. Yan guys, nasa gilid lang yung duration ng bawat kulay guys. Yan. Check. Ngayon guys, ayusin natin. Check natin. Click natin yung video natin. Yan. Yun na slow mo natin. Kiklik natin. Tapos, hanapin natin yung copy. Yan guys, copy. Copy natin. Tapos yung nakopy natin, hanapin natin yung overlay. Yan guys, automatic yan, bababa. Tapos i-move natin. Sakto natin doon sa may unang clip natin. Pantay natin. Yan. Yan guys, nakapantay na siya. Click natin. Tapos hanapin natin yung remove background. Yan. Hintayin lang natin matapos.
Yan, na-remove na natin. Yan guys, may iba-ibang kulay na tayo. Tapos export natin. Export. Huwag nyo ulit idadaan guys. Click ulit natin yung back sa may taas. Yan, click natin. Para di mawala yung sounds natin. Yan. Click natin yung add. Sa may videos. Nalagay natin yung na-export natin. Yan. Click natin yung add. Tapos, i-delete na natin lahat yung the rest guys. Yan, delete natin. Delete na natin lahat yan. Pati yung overlay, delete natin. Pati yung mga kulay guys, di-delete natin. Kailangan lang natin dyan guys yung sounds. Kasi nandun yung beat. At nakasakto yan guys. Dun sa clip natin. Yan, delete natin lahat. Yan, na-delete na natin. Ngayon guys, doon tayo sa may first beat natin. Yan, laki natin. Split natin lahat yan guys. Sakto lang natin. Yan, split. Yan, split natin lahat yan. Yan guys, nasa gilid lang ulit yung duration. Split natin lahat. Yan. Split lang natin. Yan, okay na. Balik tayo ulit. Click natin yung unang na-split natin guys. Maglalagay tayo ng animation. Click natin yung animation, tapos combo. Lalagyan natin lahat ng zoom 1. Zoom 1 lahat guys, yan, zoom 1. Yan. Zoom 1. Zoom 1 hanggang sa dulo. Yan, check. Tapos, return natin. Dyan tayo guys. Sakto natin sa may first beat ulit. Overlay ulit tayo. Add overlay. Tapos, click natin yung stock videos. Sa may BNW, maglalagay tayo ng white background. Yan. Sakto natin. Yan. Tapos dun sa may per clip natin guys, dun sa may kalahati. Yan. Lakayan natin. Split natin. Delete natin yung sobra. Click natin. Yan. Tapos, click natin. Splice ulit tayo. Tapos overlay. Yan. Tapos animation. Click natin yung out. Lalagay tayo ng fade out. Yan. Check. Click natin, tapos copy. Yan. Move natin doon sa may sumunod. Yan. Tapos doon ulit sa may kalahati guys. Kalahati ulit nung per clip natin. Yan. Split. Yan. Delete. Yan. Tapos, click ulit natin, copy. Sa may next. Yan. Kalahati ulit. Split. Delete. Yan guys, hanggang sa dulo na yan. Paulit-ulit na yan guys. Sana nasusundan nyo. Yan, delete. Then, yan na siya guys. Nagawa na natin. Back natin. Check na natin guys.
Yan. Tapos export na natin guys. Yun guys, sana may bago kayo natutunan. And thank you for watching. And see you in my next video. Bye-bye.